سيما في مقامنا هذا في حولية الحبيب إبراهيم بن عمر الحبشي رحمه الله وأعلى له الدرجات في جنات النعيم ولحقه بآبائه وأسلافه وجعل مأواه إلى أعلى فراديس الجنة. Apalagi kita sekarang ini berada di hal seorang yang agung Ahlul Bait Nabi Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Syekh Al-Habsyi yang mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah dan disusul kepada para salaf-salafnya yang soleh yang mulia. مضى في حياته على علم وصلاح وتقى وإقبال على الله وطاعة لمولاه. Beliau sahibul hal Habib Ibrahim menghabiskan masa umurnya ketika hidup dengan ketakwaan. أخلف الحبيب إبراهيم بن عمر بن شيخ الحبشي في مقام ولده عمر، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يمن عليه بكمال الصحة والعافية والقوة والهداية، ويبارك في ولدي عبيد الله، ويبارك في أهله أجمعين، ويبارك في السادة الحاضرين في هذا المجمع المبارك وكل من حضر وجاء محبة لله ولرسول الله ولآل بيت رسول الله. Dan Habib Ibrahim sahibul telah meninggalkan khalifahnya yakni adalah Habib Umar. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمد الله تعالى على هذا الخير الكثير، نعمة الإسلام ونعمة الانتساب لخير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. Beliau Al-Habib Al-Munsib Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas memulai tausiahnya dengan mengucapkan segala yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah inginkan bakal terjadi. Dan beliau pun mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita ternisbat sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. الذي نتشرف بالانتساب إليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله انتسابا إلى دعوته، ونحن أمته التي اختارها الله عز وجل من سائر الأمم. Yang mana kita ini ternisbat atau terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikatan kita menjawab akan dakwah atau seruan beliau. فالله سبحانه وتعالى اختاره واختص واصطفى من خلقه رسل وجعل ممن اختارهم واصطفاهم سيدهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari seluruh para kekasihnya, para utusan-utusannya, yang mana yang terbaik di antara mereka yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad awwalun nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ts. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pertama yang diciptakan dan yang terakhir untuk diutus. Wa huwa habibu rabbil alamin. Dialah Nabi kita Muhammad kekasih Tuhan semesta alam. Wa imamul anbiya wal mursalin. Pimpinannya para nabi dan rasul. ليلة الإسراء والمعراج عندما أسري به إلى المسجد الأقصى واجتمع الأنبياء والرسل كلهم في المسجد الأقصى وفي موقف مهيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ما اجترأ أحد أن يتقدم عليهم حتى أخذ سيدنا جبريل بيد سيدنا رسول الله محمد فقدمه إماما فعلم أن له الإمامة وأن له التقديم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan perjalanan Isra menuju Masjidil Aqsa, manakala ketika itu di Masjidil Aqsa arwah atau para nabi-nabi dikumpulkan oleh Allah, seluruh para nabi dan rasul, dan manakala dikumandangkan untuk mendirikan ibadah salat, yang dipilih untuk maju adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun dari nabi yang lain untuk maju ke depan memberanikan diri sebagai imam, dan itu menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah imamnya seluruh para nabi dan rasul. وفي يوم القيامة سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر
أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة كل الأنبياء والرسل تشهد له بالسيادة والإمامة. Dan begitu pula kelak di hari kiamat Nabi kita Muhammad pun beliau pimpinan para nabi dan rasul, yang dimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang maknanya, aku adalah pimpinannya seluruh anak cucu Nabi Adam atau manusia dan tidak pantas aku membanggakan diri atas itu semua. واختص مولانا الكريم سيدنا محمد بالكوثر الذي أنزل الله فيه قرآنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah dengan diberikan pada beliau telaga Kautsar yang besar, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang maknanya, sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar atau telaga yang besar. Wal Kautsar haudun ja'alahu Allah li sayyidina Muhammad yusqi ummatahu biyadihi syarifah أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل وأشد برودة من البرد أو الثلج. Dan Al-Haud itu adalah telaga yang diberikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kelak Rasulullah akan memberikan minum kepada umat beliau satu persatu dengan tangan mulianya, yang mana disebut telaga Kautsar itu lebih putih daripada putihnya susu dan lebih manis daripada manisnya madu dan juga lebih lezat daripada yang lainnya. Man syariba min haudhi Rasulillahil Kautsar syarbatan la yadhma ba'daha abada. Barang siapa yang meneguk satu tegukan dari telaga Kautsar, maka dia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Wa a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala al-maqam al-mahmud alladhi huwa al-wasilah wal-fadilah wal-maqam alladhi a'la lahu shanah bihi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala ali maulana yawm al-qiyamah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan pada Nabi kita Muhammad kedudukan atau maqam yang sangat terpuji, yang dimana dengan hal itulah kelak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolong dan memberi syafaat pada kita dan pada umatnya. Bal walahu al-liwa' al-ma'bud alladhi yadkhulu tahtuhu kullu liwa' lil anbiya wal mursalin wa qad qala wa bayyana fi shani sayyidina sayyidil mursalin Adam faman dunu tahta liwa'i yaumul qiyamah. Bahkan Allah pun memberikan pada Nabi kita Muhammad bendera yang mana seluruh bendera para nabi dan rasul berada di bawah naungan bendera tersebut. Dan bahkan Nabi pernah menyampaikan bahwasanya, kata beliau, maknanya Nabi Adam dan seluruh nabi yang lain bendera-bendera mereka berada di bawah bendera. Walamma kanat asy-syafa'ah له صلى الله عليه وسلم لمن أكرمها في الدنيا كرامة من الله وعطية ومزية وخصوصية، جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة هذا الإكرام بأن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال عقب الأذان أو عقب سماع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فإن قال وجبت له شفاعة يوم القيامة. هذا دعاء نحن نسأل الله به، لكن من كرم الله لنا بإكرام نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء عقب سماع النداء له من الله هذا الإكرام، ويعطى من الله هذه المنحة، ويكرم من الله هذه المزية والخصوصية، وهي الشفاعة التي قال الله عز وجل لا يملكون الشفاعة الله لا إله إلا هو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جل جلاله. Begitu pula Allah memberikan wewenang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak hari kiamat yang berupa syafaat atau wewenang untuk menolong satu persatu dari umat beliau. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang menjawab atau berdoa dengan sebuah doa setelah ia mendengar azan, yang mana doa tersebut sebagaimana kita ketahui Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, dan selanjutnya siapa orang yang membaca doa tersebut setelah mendengar azan, maka ia
wajib menerima syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak hari kiamat. Kita sudah pasti mendapat syafaat, tapi tetap dijelaskan oleh Nabi melalui riwayat ini akan lipatan ganda syafaat lainnya kelak hari kiamat. Yaumul qiyamah yaghdab ar-rabb ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu mithlahu. Hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan murka, yang mana murkanya Allah kelak di hari kiamat tersebut tidak pernah terjadi sekalipun sebelum di hari tersebut. Yakhaful khalaiq wa yahra'una ila abil bashar sayyidina Adam alaihi salam wa yaquluna anta ya Adam abul bashar ishfa' ila rabbina liyarhamana. Seluruh makhluk pun kelak ketika melihat Allah murka, mereka berlarian menuju kepada Nabi Adam alaihi salam dan mereka pun meminta tolong pada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah makhluk atau manusia pertama, maka tolonglah kami wahai Nabi Adam. Yaqulu sayyidina Adam alaihi salam nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila khalilur rahman Ibrahim. Idhabuna ila sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nabi Adam pun menjawab, nafsi nafsi, kita memikirkan diri kita masing-masing, pergilah minta tolong pada nabi yang lain, pergilah kalian coba minta tolong pada kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Fayadhabuna ila khalilillah Ibrahim alaihi salam fayaqul nafsi nafsi idhabu ila kalimillah Musa bin Imran fayadhabuna ilaihi fayaqul nafsi nafsi. Kemudian setelah itu pun berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Ibrahim sang kekasih Allah dan meminta pertolongan pada Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim pun menjawab, nafsi nafsi, kita memikirkan diri kita masing-masing, cobalah minta tolong pada nabi yang lain, cobalah kalian datangi kalimullah, orang yang diajak berdialog oleh Allah yaitu Nabi Musa, dan minta syafaat darinya. Idhabu ila ghairi idhabu ila ruhullahi wa kalimatuhu عيسى بن مريم فيذهبون إلى سيدنا عيسى بن مريم. الخلائق في كرب شديد. سيدنا عيسى بن مريم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu pula ketika mereka minta tolong pada Nabi Musa, Nabi Musa menjawab, nafsi nafsi, pergilah kalian minta tolong lagi kepada Ruhullah Nabi Isa alaihissalam, dan manusia berbondong-bondong minta tolong pada Nabi Isa. Namun jawaban Nabi Isa sama, nafsi nafsi, cobalah kalian minta tolong, minta syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna ila Rasulillah Muhammad dzal qadril mumajjad wal maqam al awhad الذي أعلاه الله سبحانه وتعالى له مولاه فما يقفون بين يديه ويقولون يا رسول الله تشفع لنا عند الله فيطمئنهم بقوله وبحاله فيضرب على صدره ويقول أنا لها أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. Kemudian pada akhirnya manusia pun berbondong-bondong mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang manusia yang agung yang hanya memiliki keutamaan satu-satunya yang teragung. Nabi Muhammad pun mendengarkan apa yang mereka pinta, dan Nabi pun sambil mengusap dan memukul dadanya dan berkata, ana laha, akulah yang berhak untuk memberi syafaat, aku yang akan menolong, aku yang akan memberi syafaat. Qala thumma asjudu tahta qawaimil arsh wa yajri Allah ala qalbi mahamid ahmadullah biha. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam haditsnya, setelah itu aku pun nanti akan bersujud di bawah daripada tiang-tiang arsy, dan Allah gerakkan hatiku untuk terus memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu yamujuna fi shiddatin wa karbin azim. Sedangkan manusia saat itu mereka dalam hal didera rasa takut dan rasa kecemasan yang dahsyat luar biasa. Wa Rasulullah yatulu sujuduhu bi mahamidillah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah pun beliau terus memperpanjang sujud beliau seraya beliau memuja dan memuji Allah. Hatta yunadihi Rabbul Izzati wal Jalal, ya Muhammad irfa' rasak. Sampai kemudian Allah pun yang Maha Agung memanggil Nabi kita Muhammad, wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu. Qul yusma' li qawlik. Maka pintalah, katakanlah suatu perkataan, maka apa yang engkau ucapkan akan didengar. Is'al tustajab. Mintalah sesuatu maka dikabulkan.
اشفع تشفع Mintalah pertolongan syafaat maka engkau diberi wewenang memberi syafaat. ويتشفع رسول الله في الخلائق. Kemudian Rasulullah pun menolong dan memberi syafaat makhluk yang lain. فمنهم من يترقى في درجات في الجنة بشفاعة رسول الله. Ada di antara umat Nabi itu kelak akan menaiki derajat yang sangat tinggi sebab syafaat Nabi Muhammad. ومنهم من يخرجه الله من النار بشفاعة سيدنا محمد. Ada pula dari hamba-hamba kelak hari kiamat yang Allah keluarkan dari neraka menuju surga berkat syafaat Nabi Muhammad. حتى يخرج الحق عز وجل من في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان بشفاعة هذا النبي الكريم عند ربنا الكريم تبارك وتعالى. Sampai-sampai kelak hari kiamat, siapapun yang ada menyimpan perasaan iman atau rasa percaya pada Allah dan Rasul walau sekecil biji zarrah pun, mereka pun akan dikeluarkan dari neraka menuju dalam surganya Allah sebab syafaat Nabi Muhammad. قال الإمام الأبوصيري يا عليه رضوان الله يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. Imam Busairi berkata di dalam burdahnya, wahai semulia-mulianya Rasul, kepada siapa kelak kami akan berlindung kecuali kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم عند غضب الله الله لا يضيعني إن كانت شفاعتي بك يا رسول الله. Maka kata Imam Busairi, tidak mungkin engkau ketika menolong kami itu memperkecil akan kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan memberi syafaat pada kami wahai Rasulullah di mana Allah murka kepada kami dan marah pada kami. يحق لنا أن نفرح بكل في جميع أحوالنا وأن يكون ابتهاجنا فيما يكون في مجامعنا قراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. Sudah sepantasnya kita ini gembira, senang ria dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk kegembiraan kita tadi tergambarkan dengan kita membaca potongan sejarah atau sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkumpulan seperti ini. Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi ahabbahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang betul-betul mencintai Allah. Wa man ahabba Rasulullah yahabbahu Allah. Dan siapa orang yang mencintai tulus Rasulullah, maka Allah mencintainya. Wa'lamu anna a'la maqamatil imani al-mahabbah li Rasulillah. Dan ketahuilah setinggi-tingginya makam kedudukan iman itu letaknya ada pada mahabbah pada Nabi kita Muhammad. Wa qad jaa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan Nabi pernah bersabda, ada 3 hal, 3 perkara yang apabila ada 3 hal tersebut pada diri seseorang, maka orang tersebut akan mencicipi rasa manisnya iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun selain Allah dan Rasul. محبة الله الذي خلقنا من العدم. Mencintai Allah yang dimana Allah yang mengeluarkan kita dari ketiadaan. Mahabbatullah alladhi aksabana al-haya nahnu nahya bi ihya'illahi lana. Kita mencintai Allah karena Allah lah yang menghidupkan kita dari sebelumnya kita tiada. Nahnu na'ishu bi quwwatin wa bi sihhatin wa bi afiyatin wa bi hidayatin kulluha min Allah wahdahu la syarika lah. Kita semua hidup dengan kekuatan, dengan energi, dengan iman, tiada lain. Itu semua adalah Allah yang menghidupkan kita dan tiada sekutu baginya. Nahnu wa auladuna wa azwajuna wa aba'ana wa aba'aba'ana wa ummahatana wa ummahat ummahatana wa ikhwanana kulluna na'ishu hadhihi al-hayah bihadha al-'ata' wal-'ata' min Allah. Kita semua, kita ini, ayah kita, ibu kita, ayahnya ayah kita, ibunya ibu kita, dan seterusnya, saudara-saudara kita dan anak-anak keturunan kita, tiadalah kita ini hidup di dunia kecuali pemberian dari Allah. Kaifa la nuhibbu Allah ta'ala? Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Wa huwa alladhi awjadana fi hadzal wujud wa ja'alana ala min ummati sayyidina Muhammad ummatul Islam wa hadah
هدانا لذلك وشرح بالإسلام صدورنا سبحانه. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, dan kemudian dialah Allah Zat yang menganugerahkan keimanan di dalam hati kita. Dialah Allah yang memuliakan kita dengan iman tersebut. وكنا في ضلالة وجهل حتى جاء رسول الله وابتعثه الله إلينا فهدانا إلى مراد الله وإلى ما به رضاء الله وإلى ما به عطاء الله وإلى ما به الكرامة والحفظ والسلامة والأمن والطمانينة ودفع البلايا في هذه الحياة بالإسلام والإيمان الذي بينه لنا رسول الله في كتاب الله وفي سنته، وما أعد مولانا لنا بعد ذلك في آخرتنا من حياتنا البرزخية في القبور وما بعد القبور إلى أن ندخل إلى جنات الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. Dialah Allah yang menganugerahkan keimanan kepada kita dengan sebab diutuskan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan diutusnya Rasulullah tersebutlah kita pun menggapai dan mendapat daripada cahaya iman sebagaimana yang dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita hidup dalam keadaan beriman tersebut, kemudian jika wafat dalam keadaan yang terbaik, kita pun melanjutkan keadaan yang bahagia dan nyaman tersebut ke alam yang selanjutnya, dan tiada lain itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam ahibbullah lama yaghzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya cintailah Allah dikarenakan sebab apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan cintailah aku, kata Nabi, karena sebab kecintaan kalian kepada Allah. Wahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahlul baitku, keluargaku, karena sebab kecintaan kalian kepadaku. Mahabbatu ahli baiti wajibatun syar'iyyah lianna Allah Ta'ala fil Qur'an yaqul qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Mencintai ahlul bait atau keluarga Nabi adalah satu kewajiban secara syar'i, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maknanya, katakan wahai Nabi Muhammad bahwasanya engkau tidak menuntut dan meminta apapun dari jasa dakwah yang engkau sampaikan kecuali satu, yaitu kecintaan yang kokoh terhadap kerabatku. Ahlul bait al-muntasibin intisaban sahihan wathiqan ila Rasulillah. Para ahlul bait adalah orang-orang yang mempunyai nasab bernisbat dengan nisbat yang sahih kepada Rasulullah. Ma'lumun dhalika biabaihim wa ajdadihim wa fi buldanihim anna haula'i min dzurriyyati Rasulillah. Mereka ahlul bait itu dikenal memang sebagai sahih keturunan Nabi, karena memang di lapangan mereka dikenal dari semenjak ayahnya, dari semenjak bapaknya dan kakeknya sudah terbentuk kesaksian mereka dikenal sebagai keluarga Nabi dan bernisbat pada Nabi. Amma syahadat al-batilah wal a'mal al-fasidah allati la yaf'aluha illa ahlul batili wa ahlul dhulumati wal dhalali wal kadhibi wad dajil, hada amrun mardudun alaihi. Adapun kesaksian-kesaksian yang muncul di akhir-akhir zaman yang bersaksi bahwa fulan adalah seorang ahlul bait dan sebagainya, yang mana padahal orang tersebut bukan dari kalangan ahlul bait, ini dimunculkan oleh orang-orang yang hatinya rusak, hatinya sesat, hatinya tidak benar. ولا سيما الذي يعرف من نفسه ذلك قال صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب إلى غير أبيه. Dan mereka yang bukan dari bagian ahlul bait sebenarnya tahu bahwasanya mereka bukan dari keturunan ahlul bait, dan Nabi pernah bersabda, terlaknat orang yang menisbatkan diri kepada bukan sejalur daripada ayahnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man arada an yal'an nafsahu falyakzib. Dan Rasulullah pernah bersabda, siapa orang yang ingin melaknat dirinya sendiri, maka hendaknya ia berbohong pada dirinya. Kaifa al-insan yal'an nafsuhu? Bagaimana bisa seseorang melaknat dirinya sendiri? عندما يقرأ القرآن في قول الله تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين هو يلعن نفسه لأنه يعلم أنه كذبة. Karena memang dalam Al-Quran Allah berfirman ya maknanya bahwasanya sesungguhnya laknat Allah itu tercurah kepada mereka-mereka yang berdusta.
Orang yang berdusta tadi maka adalah orang yang menggapai laknat Allah. فمن كان ينتسب إلى آل بيت الله نحبهم ونجلهم. Siapa orang yang mempunyai nisbat nasab kepada Ahlul Bait Rasulullah maka kita muliakan, kita agungkan. ولا سيما في مقامنا هذا في حولية الحبيب إبراهيم بن عمر الحبشي رحمه الله وأعلى له الدرجات في جنات النعيم ولحقه بآبائه وأسلافه وجعل مأواه إلى أعلى فراديس الجنة. Apalagi kita sekarang ini berada di hal seorang yang agung, Ahlul Bait Nabi Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Syekh Al-Habsyi, yang mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah dan disusul kepada para salaf-salafnya yang soleh yang mulia. مضى في حياته على علم وصلاح وتقى وإقبال على الله وطاعة لمولاه. Beliau sahibul hal Habib Ibrahim menghabiskan masa umurnya ketika hidup dengan ketakwaan, dengan ilmu, dengan kebaikan dan berluaskan akan kebaikan dan berjalan di jalannya Allah. أكرمه الله بمحبة الخلائق لأن هذا شأنه سبحانه وتعالى وقد جاء في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Allah jadikan Habib Ibrahim ini sosok yang ketika hidup dicintai oleh orang-orang banyak karena memang begitu sudah sistem Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, siapa orang yang beramal dan beramal soleh dan bertakwa maka akan kami berikan kepadanya perasaan wud atau perasaan sayang dari orang lain. ولأن الله كما جاء في الحديث إذا أحب عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه. Dan begitu pula dalam hadits qudsi Allah berkata bahwasanya jika Allah sudah mencintai seseorang maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan Allah berkata pada malaikat Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku cinta fulan bin fulan maka engkau pun cintai orang tadi. ثم ينادي سيدنا جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبوه. Kemudian malaikat Jibril pun memanggil dan menyuruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, wahai kalian pula cintai orang tersebut. ثم يوضع له القبول في الأرض. Kemudian setelah itulah orang yang dicintai Allah dan malaikat dan penduduk langit tadi Allah anugerahkan qabul, diterimanya ia di tengah-tengah orang banyak. فيبقى في حياته وبعد مماته محبوبا عند الله وعند خلق الله. Sehingga ketika ia hidup dan sampai ia meninggal dunia, orang tersebut pun akan dicintai oleh makhluk manusia dan dicintai oleh Allah. لأنها حياتين، حياة الدنيا والحياة البرزخية التي قال الله تعالى فيها وفي شأن أهلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهو حي في قبره وهو في حياة برزخية الله سبحانه وتعالى ja'alaha lil insani ba'da al hayat dunyawiyah. Karena kehidupan ini hakikatnya ada dua, kehidupan di dunia dan kehidupan barzakh. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan barzakh tersebut, orang yang nyaman di dunia maka insyaallah ia pun akan nyaman kelak di alam yang kedua yaitu barzakh. Qala Allah Ta'ala an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati idkhulu la fir'auna ashadd al-'adhab. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا في حياتهم البرزخية في قبورهم، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبعد هذه النار التي يعرضون عليها في قبورهم في حياتهم البرزخية التي بعد الحياة الدنيوية عذاب أكبر في نار جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من ذلك. Dan mereka yang berada di alam barzakh sana, mereka itu ditampakkan kepada mereka di pagi dan di malam hari bagaimanakah api-api neraka yang berkobar-kobar, sehingga mereka pun yang di alam barzakh sana melihat secara langsung bagaimana siksa-siksa yang dahsyat yang disiapkan bagi mereka-mereka yang tidak beruntung. أخلف الحبيب إبراهيم بن عمر بن شيخ الحبشي في مقام ولده عمر، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يمن عليه بكمال الصحة والعافية والقوة والهداية، ويبارك في ولدي عبيد الله، ويبارك في أهله أجمعين، ويبارك في السادة الحاضرين في هذا المجمع المبارك وكل من حضر وجاء محبة لله ولرسول الله ولآل بيت رسول الله. Dan Habib Ibrahim sahibul
telah meninggalkan khalifahnya, yakni adalah Habib Umar dan keluarga beliau. Mudah-mudahan Habib kita Habib Umar Allah berikan sebaik-baik pemberian. Begitu pula Allah berkahi hidup beliau serta seluruh keluarga sanak famili beliau dan putra beliau Ubaidillah dan seluruh semua yang hadir. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama nuhibbu Rasulullah wa ala baitihi ba'da hubbillah nuhibbu ashab Rasulillah. Sebagaimana kita sudah mencintai Ahlul Bait atau keluarga Nabi SAW, kita pun juga mencintai akan sahabat-sahabat Nabi. Wala nasmahu li ahadin yasubbu li ahadan min ali baiti Rasulillah wala min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba untuk mencela atau mengata-ngatai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita tidak mempersilahkan dan tidak mau ada orang yang mengata-ngatai mereka para sahabat-sahabat Nabi. Bal wa nuhibbu kulla man akramahu Allah bil hidayah aw bil ilmi aw bis salah aw akramahu Allah bil Islam bi qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-jami' nuhibbuhum wa nujilluhum wa nahtarimuhum wa nuwaqqiruhum ونخدمهم ونكون معهم حتى يكرمنا الله عز وجل بالقبول أجمعين. Bahkan di atas itu semua kita pun mencintai dan menyukai orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah keilmuan dan kebaikan serta kesolehan. Begitu pula bahkan kita mencintai pula saudara-saudara kita yang Allah karuniakan kepadanya beriman kepada lafaz la ilaha illallah, dan kita berharap agar bersama-sama mereka kelak di dalam kenyamanan yang abadi kelak di hari kiamat. Wa'lamu ma'asyiral muslimin rahimakumullah أن من وقر الإيمان في قلبه وأناره الله وشرح به صدره ثم بعد هذا أعطاه الله التقوى امتثال أوامر الله واجتناب جميع معاصيه فهذا من أولياء الله يجب علينا احترامه وأوليائه كثير في الأمة المحمدية وقد قال رسول الله ما اجتمع 40 من أمتي إلا وفيهم ولي لله. Dan ketahuilah, siapa orang yang sudah dianugerahkan kekokohan iman di dalam hatinya dan merasa nyaman damai dengan keimanan tersebut, dan kemudian ia balut keimanan yang kuat tadi dengan ketakwaan, maka orang tersebut adalah wali daripada wali-wali Allah. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan mereka wali-wali Allah itu jumlahnya sangat banyak, bahkan diriwayatkan tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku kecuali di dalamnya pasti ada wali Allah. Dan para wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan tidak bersedih dengan apa yang mereka hadapi, dan mereka pun memiliki ketakwaan yang dahsyat kepada Allah. Walamma akrama Allah azza wa jalla al-'abd bit-taqwa wa hiya akbar karamah kama qala Allah Ta'ala inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Dan pemberian Allah yang terbesar, yang terbaik dan tertinggi adalah salah satunya ada ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang maknanya, sesungguhnya semulia-mulia kalian di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Ja'ala Rasulullah kadzalika at-takrima wat-tashrifa lil-muttaqin wa qala sallallahu alaihi wasallam alu Muhammadin kullu taqi. Dan Rasulullah pun bahkan memuliakan mereka-mereka yang bertakwa dengan sebuah riwayat hadis yang maknanya keluarga Nabi Muhammad adalah siapa atau setiap orang yang mereka itu bertakwa. Fa'alaina an nattaqillaha wa la siyama fi shalah wa fi azwajina wa buyutina. Maka sudah seharusnya kita ini betul-betul takut dan bertakwa kepada Allah, lebih-lebih dalam perkara solat kita dan perkara untuk mendidik istri-istri kita di rumah-rumah kita. Wa 'alan nisa'i an yattaqina Allah 'azza wa jalla fi buyutihinna ittiqa'an fi azwajihinna wa auladihinna. Dan para perempuan, wanita-wanita sudah seharusnya pula bertakwa dan takut kepada Allah dengan betul-betul menjaga sikap dan akhlak dan adabnya terhadap para suami-suaminya, begitu pula dalam mendidik anak-anaknya. Nuhafidh 'ala as-salah wa nastabiru 'alayha wa na'mur auladana wa azwajana wa nata'awan 'ala ada'iha fi kulli awqatiha. Kita harus betul menjaga akan kewajiban salat kita, kemudian kita perintahkan, kita seru pada istri dan anak-anak kita terus-menerus untuk mendirikan salat. Wa na'lam anna a'zam karamah wa a'zam manha wa mizah yuj'al lana idza nahnu rabbayna awladana 'ala as-salah
فإن بالصلاة نحفظ ويحفظ أولادنا ونحفظ من الزلل ومن الخطأ ومن الوقوع في معاصي الله تعالى، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dan anugerah Allah yang besar bagi mereka yang menjaga ibadah solatnya adalah manakala kelak ketika kita menjaga solat, kita akan terjaga, keturunan kita akan terjaga, anak-anak bahkan istri kita pun terjaga, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran yang maknanya sesungguhnya solat itu bisa mencegah dari perbuatan mungkar. وعلينا معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله من كان مقصر في صلاته أو واقع في أخطائه في بيته أو واقع في محارم الله ومعاصيه أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، فالتوبة واجبة علينا. Maka sudah seharusnya kita-kita ini yang teledor, lalai dalam mengerjakan kewajiban solat, begitu pula teledor dan lalai tergelincir dalam kemaksiatan, agar kita bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah dan memperbaiki diri kita masing-masing. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kemudian Allah pun berkata dalam Al-Quran yang maknanya, wahai kalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, maka niscaya engkau atau kalian akan berbahagia. Faqulu ma'na 3 marrat bit-tikrari jam'an. Maka mari kita berjamaah mengucap bersama-sama sebanyak 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. Astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اغفر ذنوبنا وذنوب الحاضرين وآباءنا وإخواننا وأولادنا أجمعين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan seluruh yang hadir, begitu pula orang tua ayah-ayah kami semuanya. واستر عيوبنا يا رب العالمين. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami wahai Tuhan semesta alam. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما سمعنا في هذا المقام العظيم. Dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami dan berikan kemanfaatan atas apa yang kami dengar dalam apa kami dengar hari ini. واجعلنا من عبادك الصالحين. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh. احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة المسلمين. Jadikanlah kami ya Allah mendapat hidayah dalam keadaan kami Islam, dan kami kumpulkan kelak hari kiamat dengan orang-orang muslimin. اغفر اللهم لمن اجتمعنا في حوله سيدنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن شيخ الحبشي ووالديه ومشايخه وجميع آبائه وجميع والدينا ووالديكم وأموات هذه الجهات الظاهرين والباطنين الخاملين والظاهرين أجمعين وأهل الإسلام والإيمان في كل مكان يا حي يا ديان. Ya Allah, ampunilah seluruh kerabat daripada sahibul hal Habib Ibrahim bin Umar bin Syekh Al-Habsyi. Ampunilah dosa-dosa kami semua, keturunan kami, kerabat kami, dan seluruh yang hadir ya Allah, yang maha memuliakan orang-orang mulia, ya Allah, yang maha memberikan pemberian-pemberian yang banyak. بارك اللهم في ابنه الحبيب عمر بن إبراهيم في الحبائب الحاضرين وكل من حضر من رجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا. اللهم إنا نسألك لنا ولهم كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Mudah-mudahan Allah berkahi pula seluruh daripada habaib kita, terutama Habib Umar, begitu pula para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah sesempurnanya keafiatan, keselamatan bagi kita semua. عافنا إلهي واعف عنا والطب بنا فيما جرى به القضاء. يسر لنا اليسر، انظر إلينا في مجمعنا هذا نظرة تحول بها أحوالنا إلى أحسنها. رقنا في مقامات أهل اليقين إلى أعلى مقاماته.
واجعلنا من أهل التمكين الثابتين على السنن القويم باتباع سيدنا محمد في أقوالنا وأفعالنا والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والمضيء بالاستضاءة بسراجه حتى نلقاه وهو راض عنا، ولا تحرمنا من رؤيته في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في الآخرة يا كريم. وعافنا واعف عنا والطب بنا وافتح علينا وعلى أولادنا وطلابنا وجميع طلاب العلم في كل مكان. يسر لنا اليسرى، جنبنا التعويق والعسرى، اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب. نسألك يا الله رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.